guys! Happy 1K subscribers! So, 1K na tayo! Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So, 1K subscribers na tayo! So, for today's video is mag-AABC challenge kami ni Russell. challenge kami. So, ang challenge na to is magbibigay lang kami ng name, magsisimula sa letter A, B, C, D, sa alphabetical. Pag hindi nakapagbigay ng name, pag di nakapagbigay ng name ng babae lang, Babae lang? Sige, hindi. ng name ng babae lang, hanggang 5 seconds, pupukpukin namin ito sa ulo. Yo, may laman pang. B. Ana. Alice. Uy, Oh, B na! B pala, B. Veronica. Uy, V Oh, yun, V. Veronica. V, oh, letter B pa lang. Bea. Sina. Cathy. Cassie. D. Danica. Dani. Oh, lalaki yun. Dani! Lalaki yun. Aray ko, sakit. Pwede naman yun. Ella. Emma. F. Y. Francesca. Oh. Fatima. G. 1, 2, 3, 4, 5. Gia. Iya. H. H. Hannah. Hillary. Ano yun? Hillary. Pangalan. I. Ah, 1, 2. ay ka. Oh. Ina. Ano kaya? 1, 2, 3, 4, 5. Jenica. K. K. Catherine. Noy! Si yun! Catherine. May iba-ibang spell. Kayla. L. Lyra. Lina. Mia. Buwan. Nina. N. 1, 2, 3, 4. O. M, N. Ano nga ang kasunod? N. O. O. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw. Masabi ka. Sige, pumakumarin kita. 1, 2, 3, 4, 5. P. P. 3, 4. Pia. Q. U. Q. Q. Queen. Queenie. R. Russell. Meron yun. Meron. Risa. S. Sarah. Samantha. T. Tintay. Tintin. Tayo ng tintay. Meron yung tintay. Tintay meron. Tintay. U. 1, 2, Wala. 3, 4, 5. Ba't may alam ka? 1, 2, 3, 4, 5. B. Victory? 1, Ano sinabi ko kanina? 2, 3, 4, 5. Hindi sinabi ko. Veronica. B. W. Wenny. Samantha. Sia. Sia. Sayla. Ano sa ila? Sayla. Y. Yaya. Yaya. Ano yaya? Yaya, meron yun. Yuna. Zay. 1,
1, 2. One. Zayla. Ano Sayla? Wala yun. Zayla! Wala. Meron naman nun. Kaya Sayla, X yun.